जय जगन्नाथ नमस्कार। आसतु नजर पकेबा ओडिशा तथा देश विदेशर प्रमुख खबर उपरे। किंतु तापूर्व अनुरोध आपण भिडियोटी शेष पर्यंत देखंतु। जो मैंने प्रथम कर देखते सब्सक्राइब करूँ जहाँफल प्रत्येक वीडियो नोटिफिकेशन आप सर्वप्रथमे पाइपर। 933 सब इन्स्पेक्टर पदवी प्रकाश पाइला विज्ञापन। राज्य सरकार गृह विभाग पक्षर 933 सब इन्स्पेक्टर पदवी विज्ञापन प्रकाश पाई। आसंता जनवरी 20 रु एथिपाई ऑनलाइन आवेदन करिहेबो। ओडिशा पुलिस वेबसाइट https://www.odishapolice.gov.in रे दिया जाइथवा सूचना अनुसार मोट 933 सब इन्स्पेक्टर पदवी मध्यरु 609 सब इन्स्पेक्टर, 153 सब इन्स्पेक्टर सशस्त्र, 47 स्टेशन अफिसर फायर और 24 असिस्टेंट जेलर पदवी रही। आवेदन शेष तारीख फेब्रुआरी 10 तारीख रखाई। परवर्ती खबर राउरकेला पुणी नाबालिका को गणदुष्कर्म। राउरकेला जड़े नाबालिका को गणदुष्कर्म मामलें पुलिस 5 जन को गिरफ्त कर मामलें अन्य जड़े अभियुक्त एवं भी फेरार रही जमापड़ी। सूचना अनुसार गुरुवार नाबालिका जनक निज पुरुष बंधुों टुसु पर्व देखा जाइଥିବା समय सेठारु तांको बलपूर्वक उठाई नहीं 6 दुर्वृत्त। युवती को दुर्वृत्त मैंने बिश्रा थाना तेलकोयल नदी पठारे गणदुष्कर्म करते। सेपटे पुरुष बंधुों अभियोग अनुसार पुलिस यही दुर्वृत्तों को घटनास्थल गिरफ्त करथिला। हेले एही समय जड़े अभियुक्त फेरार अछि। परवर्ती खबर खूब शीघ्र महानदी रिवर फ्रंट प्रकल्प। खूब शीघ्र महानदी रिवर फ्रंट प्रकल्प आरंभ होबो एने सूचना देइचंती सीडीए उपाध्यक्ष अनामचरण पात्र। रिवर फ्रंट प्रकल्प पीडीआर को राज्य सरकार अनुमोदन। प्रथम पर्यायर 38 कोटी व्यय 3.5 किलोमीटर काम हेबो। प्रकल्प पाई समुदाय 220 कोटी टंका व्यय अटकल करा जायछि। गुजरात अमरावती ढांचार हेबो महानदी रिवर फ्रंट काम। परवर्ती खबर दलीरू पड़ी चतुर्थ श्रेणी छात्र मृत। जाजपुर टमका थाना नया बगपाटिया प्राइमरी स्कूल घटना। दली खेलुवा बेले दलीरू पड़ी चतुर्थ श्रेणी छात्र मृत। संपर्कों द्वारा स्कूल शिक्षक अटक। मृत छात्र नया बगपाटिया गाँव नवघन साहू पुओ सौम्यरंजन साहू। शिक्षकों दायित्वहीनता छात्रर मृत्यु होता परिवार लोक अभियोग करछंती। एने स्कूल शिक्षक अच्युतानंद को अटक रखिंट मृत छात्रों संपर्कीय। परवर्ती खबर विमान बंदर जबत है 7 कोटी टंकार मारिजुआना। राजधानी भुवनेश्वर विपुल परिमाण मारिजुआना जबत होती। 7 कोटी टंकार मारिजुआना जबत होती। भुवनेश्वर विमान बंदर एत परिमाण मारिजुआना जबत करछि कास्टम विभाग। 7 केजी मारिजुआना नहीं बैंककू आसुला भुवनेश्वर। इंडिगो विमान 7 कोटी मारिजुआना सह धरा पड़े अभियुक्त। जड़े अभियुक्त को उठाई नहीं कस्टम विभाग एयर इंटेलिजेंस यूनिट। 15 दिन भितर पाखापाखि 15 कोटी टंकार मारिजुआना जबत है। बैंकक क्वालालंपुर आसुची यही दामी निशा। परवर्ती खबर राजगांगपुर सीमेंट प्लांट रे 3 श्रमिकों मृत्यु घटना। राजगांगपुर सीमेंट प्लांट रे 3 श्रमिकों मृत्यु घटना रे डालमिया घोषणकला सहायता। मृतकों परिवार को मिल 25 लाख लेखाएं टंका। एसत परिवार जनक चाकरी सह 10 लाख टंकार बीमा। राजगांगपुर रे गोटे लेखाएं घर देव कंपानी। युक्त 2 पिलांकर पाठपढ़ा खर्च बहन करिवो कंपानी। क्षतिपूरण घोषणा कला कंपानी कर्तृपक्ष। परवर्ती खबर महाकुंभ रे 12,000 नागा साधु हेबे दीक्षित। महाकुंभ 2025 रे बछा बछा प्राचीन हिंदू आखड़ा द्वारा प्राय 12,000 नुआ नागा साधु को सन्यास दीक्षा दीक्षित करा जिवो। गंगारे 108 थर स्नान करिवा परे सेमाने जंगल को जाई करिवे कठोर साधना। एमानंक मध्यरे जुना आखड़ा, निरंजनी आखड़ा, महानिर्वाण आखड़ा, अटल आखड़ा, अग्नि आखड़ा, आनंद आखड़ा, आवाहन आखड़ा रही। यही आशायी नागा साधु माने निज पितामाता एवं परिवार पिंडदान करने पर सांसारिक आकर्षण त्याग करिथिबा आखड़ारे सदस्य हो सारी। नागा सन्यासी होगाकू चाहूबा जड़े साधु कार्यकलाप पर अनेक वर्ष धरी तीक्ष्ण नजर रखा जाए। पूजा एवं धार्मिक कार्य संपूर्ण समर्पित थिबा साधु मानकू ही नागा सन्यासी करा जाए। विभिन्न आखड़ारे वरिष्ठ साधु माने दाबी करिसंती। परवर्ती खबर कोर्ट परिसर में नाबालिका पीले विष। कोर्ट परिसर में विष पीले नाबालिका। केन्द्रापड़ा पस्को कोर्ट में घटी यही अभावनीय घटना। जम्मू मेराइन थाना अंचल जड़े नाबालिका जनक भिन्न संप्रदायर जड़े पुओ सहित प्रेम संपर्क थिला। पस्को आक्ट रे केन्द्रापड़ा कोर्ट रे मामला चली। उक्त युवक विरुद्ध में कौन साक्षी देवे ना बोली
ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ପରିବାର ଲୋକେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ସେହି ପୁଅ ସହ ବିବାହ କରିଦେବେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କୋର୍ଟ ପହଞ୍ଚି ନାବାଳିକାଙ୍କ ପ୍ରେମିକ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସାକ୍ଷୀ ଦେବାରୁ ନାବାଳିକା ଜଣକ କୋର୍ଟ ପରିସରରେ ହିଁ ବିଷ ପିଇ ଦେଇଥିବା ସରକାରୀ ଓକିଲ ସଞ୍ଜୟ ଜେନା କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 110 ବର୍ଷର ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ। ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ବିରୋଧ ସତ୍ତ୍ୱେ 1914 ମସିହାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ 110 ବର୍ଷ ତଳର କପିଳେଶ୍ୱର ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଭଙ୍ଗା ହେଲା। କୁହାଗଲା ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଏକ କମ୍ୟୁନିଟି ସେଣ୍ଟର କରାଯିବ। ହେଲେ ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ଷ ଗଡ଼ୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏଯାଏଁ କମ୍ୟୁନିଟି ସେଣ୍ଟର ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ, ଯାହାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ କର୍ପୋରେଟରଙ୍କୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଘେରାଉ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବିଏମ୍ସି କର୍ପୋରେସନ ବୈଠକରେ 60 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ପ୍ରତି ଅବହେଳା କରାଯାଉଥିବା ଦର୍ଶାଇ କର୍ପୋରେଟର ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ମଲିଆ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 31 ଜାନୁଆରୀରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ। 31 ଜାନୁଆରୀରେ ବସିବ ସଂସଦ ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ। ଏହା ଏପ୍ରିଲ 4ରେ ଶେଷ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହି ଅଧିବେଶନ 8ମ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ। ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ 31 ଜାନୁଆରୀରେ ସଂସଦର ଦୁଇ ଗୃହରେ ସଂଯୁକ୍ତ ବୈଠକରେ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। ଏହି ବୈଠକ ପରେ ଉଭୟ ଗୃହରେ ଆର୍ଥିକ ସର୍ଭେ ଉପସ୍ଥାପିତ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶାର ଏବେ କିଛି ଦିନ ବ୍ୟବଧାନରେ ପୁଣି ଫେରିଛି ଶୀତ। ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ତାତି ସାମାନ୍ୟ କମିଛି। ଆଗକୁ ରାଜ୍ୟରେ ଶୀତ ଆହୁରି ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହାସହ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ସକାଳେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ହେବା ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ଏନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ରର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଏବେ ରାଜ୍ୟରେ ଶୁଖିଲା ପାଗ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ଆଗାମୀ 4 ଦିନ ଯାଏଁ ତାପମାତ୍ରାରେ ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ଏହାପରେ ତାପମାତ୍ରା 2ରୁ 3 ଡିଗ୍ରୀ କମିବା ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୟୂରଭଞ୍ଜବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେବ ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ଘାଟି ରାସ୍ତା ପ୍ରଶସ୍ତୀକରଣ କାମ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ଘାଟି, ପାଞ୍ଚପିଡ଼ ଏବଂ ବାମନଘାଟି ଉପଖଣ୍ଡବାସୀଙ୍କୁ ସଦର ମହକୁମା ବାରିପଦାକୁ ଯିବା ଆସିବାକୁ ହେଲେ ଏହି ଘାଟି ରାସ୍ତା ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଭରସା। ହେଲେ 9 କିଲୋମିଟର ସଂକୁଚିତ ରାସ୍ତା ବାରମ୍ବାର ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଛି। ଗତ 2 ବର୍ଷରେ 71ଟି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 38 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି, ଅନେକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ଘାଟି ରାସ୍ତା ପ୍ରଶସ୍ତୀକରଣ ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଦାବି ହେବା ପରେ ପ୍ରଶାସନ ଚେତା ପଶିଛି। ରାସ୍ତା ପ୍ରଶସ୍ତୀକରଣ ପାଇଁ ଜାନୁଆରୀ 3ରୁ ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଫେବୃଆରୀ 19ରେ ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରକ୍ରିୟା ସରିବ, ପରେ ରାସ୍ତା କାମ ହେବ। 4 ଲେନ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ରାସ୍ତାରେ 196 କୋଟି 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିଜେଡ଼ିର 30ରୁ ଅଧିକ ବିଧାୟକ ହରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଉଭୟ ବିଜେଡ଼ି ଏବଂ ବିଜେପି ମଧ୍ୟରେ ଢେର କସରତ ଚାଲିଛି। ମୁଲଚାଲ ପ୍ରାୟ ସରିଛି, କେବଳ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ସେମାନେ ଡିଆଁ ମାରିବେ। ଅପେକ୍ଷା ରହିଛି ବିଜେପିର ସାଂଗଠନିକ ମୁଖିଆ ଘୋଷଣାକୁ। ଏହାପରେ ବିଜେଡ଼ି ହେବ 2 ଭାଗ, ଏପରି କିଛି ସଜବାଜ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇଛି। ବିଜେଡ଼ି ବିଭାଜନ ପାଇଁ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ସଦ୍ୟ ଦରବାରକୁ ବି କେତେ ଦାୟୀ କଲେଣି। ରାଜନୀତିରୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେଇଥିବା ପାଣ୍ଡିଆନ ଏବେ ବିଜେଡ଼ି ରସି ଧରିଲେଣି। ନବୀନ ନିବାସରେ ବସି ନେତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲେଣି। ଏହାକୁ ନେଇ ଅନେକ ବରିଷ୍ଠ ଏବେ ଖପା, କିଛି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ବିଜେପି ସହ ହାତ ମିଳାଇ କ୍ଷମତା ହାସଲ କରିବାକୁ ସଜବାଜ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କଲେଣି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ।